hypothetically speaking, we just make an arrangement like this, which is B1 and B13 adalah data negatif. Ini adalah hypothetically speaking. Ikut sebenar kajian Sophia, tidak ada kena-mengena perkara ini. Ini hanya sebagai contoh. Saya menegatifkan soalan ini. Kalau ikutkan kajian beliau, tidak ada kena-mengena dengan perkara ini. Baik. Mengikut literature, selepas saya baca. Okey, saya dah baca. Mengikut literature, soalan 1 sampai 13 perlu ditambah. Dan skornya akan diukur. Kalau skornya tinggi, menunjukkan readiness dia tinggi. Kalau skor dia rendah, readiness dia rendah. Contohlah, ni saya tak pasti algoritma ni, nanti Sophia yang kena find out. Saya just cakap mengikut sedap mulut saya saja. So how to compute? Jadi dua cara. Cara pertama, kira manual. Macam mana nak kira manual? Ya Allah, itu adalah benar. Ya, select all. Cara yang paling bagus adalah menggunakan transform and compute. You akan pergi pada transform, compute. Dah pergi dah? Okay, you akan tulis ini adalah sum. Betul lah? Sum. Dah tulis sum dah? Okay, now you are going to make the sum method score. So cara dia yang paling mudah, tuan-tuan dan puan, dipersilakan untuk right click pada type and label ini dan pilih item yang diberi nama sebagai display variable name. Something like this. Okay, you ada dua cara. Pertama, you boleh gunakan function. Example of the function like this, sum dalam bracket, tutup bracket. Ini contoh function yang pertama. You are going to insert the B1, B2, B3, B4, something like that. This is the first idea. The second one is insert manually. Arithmetic. B1 plus B2 plus B3 plus ikut kepada tuan-tuan puan. Ataupun tuan-tuan puan nak type sendiri pun boleh. B1 tambah B2. Kalau malas sangat nak tulis space terus, kemudian baru buat pun boleh. Faham tak maksud saya? Maksudnya you nak type sendiri dekat syntax ni supaya you lebih nampak. Nampak tak? B3 tambah B4 tambah apa lagi? B5 tambah B6 sampai 13 lah. So tiba-tiba saya rasa penat pula. So saya padam lah. Buat balik semula. So I'm going to use the most appropriate way to do. Transform. Reset first. Target variable use sum. And then I'm going to use sum lah. Sum dalam bracket. Tutup bracket. Ambil yang bukan B1 ya. Kena ambil yang mana? Sepatutnya anda ambil B1 ke B1.n? B1.n sebenarnya. Sebab B1.n adalah yang sebenar. Yang B1 yang belum diubah lagi. Itu sebenarnya ya. Okey, saya akan masukkan sekarang menggunakan function. So I'm just going to use the comma. So this is the idea. Okey, saya guna sum, comma. So 13 ke 13.n? Ya Allah, pandainya. Betul lah tu. So saya akan tekan paste. And then everything are going to be generated like this. Pardon? Yang the one. Oh, itu biarkan je. Kita tak akan pakai lah sebab itu adalah data asal. Tak, sebab B1 adalah jawapan asal responden jawab. Di mana ia menunjukkan berapa banyak responden yang jawab ya atau tidak. Faham? Tapi kalau dalam algoritma, sepatutnya kita mengira markah yang betul. Markah yang betul adalah B1.n. Sebab dia telah ditukarkan coding 0 dan 1-nya. That's why saya kena masukkan B1.n. Saya tak masukkan B1. Sebab B2 tak ada, dia bukan negative question. So kita akan masuk dalam algoritma ni biasanya yang telah kita change dia punya negative question. If any, if tak ada, tak adalah sebenarnya kajian ni tak ada. Tapi saya mengada-ngadakan supaya ianya melatih tuan-tuan dan puan untuk membuat analisa. Okay, and then you are going to highlight and then run. After you run, then the data are going to be compute something like this lah. So you ada data sum. Okay, nampak ya? Kalau tuan-tuan dan puan adalah seorang yang rajin juga, tuan-tuan dan puan boleh ubah sebenarnya sum ni jadi min. Boleh juga sebenarnya. Tukar je perkataan sum kepada min, dia jadilah min. Jadi min yang menghampiri 1 adalah menunjukkan high readiness. Min yang menjauhi 1 menunjukkan low readiness. Anda malas juga lagi, Anda boleh gunakan syntax untuk membuat dalam bentuk peratusan. So anda tukarkan sum ini kepada persen. So anda tukar min ini kepada apa dia? Kepada arithmetic lah, iaitu sum kalikan dengan 100. Betul tak? Sum kali dengan 100 dapat berapa?
Ya Allah, pandainya. Betul lah tu. Dapatlah peratus. Kan senang benda-benda ni. Ha? Macam mana? Oh, macam mana? Ya, yang bintang-bintang. Ini contohlah algoritma yang saya buat. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan, bila gunakan sinteks, kesimpulan dia saya nak cakap bahawa ianya memudahkan anda membuat tugasan dengan lebih pantas, segera dan banyak yang tak salah lah. Okay. So kalau kita tengok kat sini, boleh tak saya nak mengklasifikasikan readiness? Jawapan dia boleh sebab saya ada data persen. Okay, saya bagi challenge kepada tuan-tuan dan puan. Saya bagi masa lebih kurang 2 minit. Tolong kelaskan orang-orang yang mempunyai peratusan lebih 50 sebagai ready, bawah 50 sebagai tidak ready. Okey, saya bagi masa kepada soalan saya tadi dan memuaskan hati semua mereka yang mendengar saya bercerita ni, saya akan delete. Oh my god, I already delete everything. So what I need to do? First, saya dah bagi tahu we are going to sum. So go to the transform, compute. So I'm going to reset everything and then kita cari mean lah. Mean of the data. Mean of the data based on the B1 until B13. However, kita tak boleh ambil B1. Kita kena ambil B1.n. Why? Sebab ini telah dibetulkan lah. Okay. Kita akan ambil mean B1.n, and then followed by the B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, Allahumma shalli ala Muhammad, B12, and then last but not least is B13.n, and then tutup kurungan and click the paste lah. Okay, ataupun you tekan OK. Saya akan click the paste lah. So paste tadi akan hasilkan apa? This function. So I'm going to run this one, and then another column are going to be appear like this. Okay, understand Let's say you want to run for the compute. Okay, compute you boleh buat benda yang sama, reset. You akan ambil apa? Persen. So persen ini dikira berdasarkan apa? Mean kalikan dengan 100. Basic matematik. You tekan butang paste ataupun OK. Kedua-duanya akan menghasilkan jawapan. As I'm showing to you now. Okay, done. Alright, agree? Oh, senang je macam tu. Memang senang pun. Saya tak akan ajar yang susah-susah. Yes. Okay. Selamat boy. Saya tak pernah ajar anda yang susah-susah. Saya ajar anda yang paling senang dalam dunia. Kemudian yang the next one adalah how we want to classify it. So you can go to the transform, recode. Nampak tak? Saya tak guna compute dah sebab saya dah kira. So sekarang ni saya punya mind akan fikir how to ubah daripada numeric into categorical. I need to recode it first. So you just click the recode into different variables. You insert the percentage and then you name the output as percentage dot. Ya Allah, betul lah tu. Lepas tu you boleh buat as follows lah, all and new values. This one also you can remove first to avoid your confusion. And then you are going to name the old value. So I'm going to click, I have the ability to choose what kind of value that I want. So I'm going to use this one lah, range lowest true. This one I'm going to put number 1, add, and then range true highest are going to be set as 51, group number 2. Anda tekan butang add dan continue dan paste ataupun anda tekan OK. It will same generated this kind of syntax. So these syntax are going to be made available. Okay, dah siap, anda boleh run. So the data is there. Number 1 and number 2. Betul tak? Tapi tuan-tuan kena ingat, number 1 and number 2 have no value because the computer did not know what is number 1. So you need to rename it manually. Number 1 is low readiness. Betul tak? Number 2 is high readiness. Betul? To make your life much more easier than whatever the easier step that I share with you, then I also create a syntax that help you to execute those commands, which is this syntax lah. This syntax is going to manipulate the name of the values into the name of your preferred name values. Faham kan? So contohlah saya nak buat ini adalah low habis. Ni high habis pun boleh. Dia akan ikut apa yang kita ajar. Okay? So nampak tak? Dia akan bertukarlah kepada high habis, low habis. Sajalah ikut name. Faham ya? Ya, kalau you tahu syntax, maka you are able to fly lah. If you do not know the syntax, also you can ask the syntax generator from the ChatGPT. ChatGPT also know and learn already about all these things. Contoh you nak buat variable name. You boleh tanya, okay, contohlah tuan-tuan puan nak gunakan variable name syntax SPSS. Dia akan ada dalam documentation. So
you will know exactly how to write the syntax for name variable. Dia akan bagilah contoh. Dekat sinilah variable name. Variable name dia akan bagi variable name what is to be write. Kalau tak, you write manually lah. Write manually maksudnya you pergi kat sini, write lah manually kan. Percentage dalam kategori. Okay. Did I answer your question? Puan? Kan? Okay, nampak kan? So that is the way to do it lah. Saya bukan kata nak ajar awak jadi programmer ke, tak. I'm just going to make your life much more easier so that in the future you can use the syntax. You can alter, kalau you ingat balik kan. Kenapa saya first step lagi, saya tak minta pun you import. Tadi ada Yong ada tanya saya, kenapa tak terus import, kenapa tak terus ambil data? Because I want to teach you that name your variable correctly. Why? Sebab Sofia punya A sampai 10. B1 sampai 13. Mungkin Yong punya A1 sampai A5 sahaja. Awak punya DV menggunakan DASS yang ada 21 soalan. So you ada B1 until B21. Whatever it is, the algorithm will be changed according to the name. Faham eh? So we just play with the name but the context is similar. Faham tak? You punya nama tu akan sama je. B, C, D, E macam itulah. A biasanya untuk demographic, B is for the DV, C is for the another DV and so on. Okay, saya dah mula nampak tuan-tuan dan perempuan ni menzahirkan kekicapan, maka saya akan menangguhkan dulu. Janganlah mati sangat. Saya rasa biasa je. Saya macam masih bertenaga lagi ni. Saya macam baru Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Macam kesian kan? Kesian. Tak apa. Never mind eh. So, saya tunjuk yang last lah. Ini saya tunjuk saja. Kebetulan sebab tuan-tuan dan perempuan dah nak balik, saya akan tunjukkan yang dipanggil sebagai descriptive statistics ya. Descriptive statistics saya tak nak pergi yang susah-susah. Saya nak pergi yang very basic iaitu frequency and percentage, iaitu analyze descriptive frequencies. Contoh saya ambil gender je. You tengok you tengok saya punya perangai ni tau. Saya ambil gender, saya tekan paste. You nampak tak? Saya ada banyak masalah yang berkenaan ini boleh diselesaikan dengan mudah, tapi saya sengaja ngada membuat A1 sahaja. Dan dia bagi A1 je lah. Betul tak Dan you bayangkan you can do the same thing by just adding the name of the variable. Example A1, A2, lagi. You boleh ikut the name of the variable. And remember, the variable are needed to be in the nominal format. So tengok betul-betul apa data yang saya ada. A1, lagi A2, A3, A4, sampailah A4. So saya boleh buat macam ni lah. A1, A2, A3, and A4. Lagi apa? A apa lagi? A apa ni? A6, A7, A6. Okay, A6, A7. A6, A7 A6, A7, A8. So saya boleh tulis je lah A6, A7, A8. Okay, ini salah satu contoh lah. You nak analyze the data yang dalam bentuk nominal. Selesai. Menggunakan syntax. Kalau anda tak nak guna syntax pun tak ada masalah. Memang anda pun akan belajar esok menggunakan descriptive, analyze descriptive frequency. You are going to insert everything manually. Masukkan gender, race, education, type of condition, marital status, patient, bla bla bla. Selesai. You tekan paste. Sama juga. Okay, you akan buat benda yang sama juga. Nampak tak? Sama tak? Saya punya penulisan atas dengan bawah, jawapan dia sama. Itulah cara penggunaan syntax. So I'm going to share the syntax and we are going to pause our discussion and we are going to meet tomorrow. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau you rasa selos-losnya, syntax dah bagi, data pun saya bagi sekarang. So nanti you boleh just doing it lah by your own time lah. Walaupun you punya own time tu macam memang tak akan ada lah. Saya dekat college ni dah 10 tahun buat. Saya dah mahir dah student-student ni. Tengok muka pun tahu so. Tengok muka pun dah tahu dah. Kalau macam student saya biasa akan cakap dia orang, okay Tania, saya tahu awak akan buat tapi bukan batch yang sekarang, batch yang DKP. Yang macam awak sekarang batch berapa? Awak sekarang batch berapa? Cohort 4. Cohort 4. So saya rasa cohort yang 3,000 nantilah baru dia orang faham. Oh, dapat dah. Okay. Terima kasih. Tapi kenapa kau banyak sangat ni? Aku select. Bukan, kenapa kau pilih Asian tu? Kau tak import. Kau lagi, your YouTube channel recorded like step by step.